we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namo ang pinakadagkong pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Efren Mamak live desde aquí na GMA Zamboanga Station. Pipila ka barangay sa Davao City ang gibaha atol sa kusog nga ulan kagabi. Atong saro ng detalye sa live report ni Argel Relator. Argel. Sara, sa atop na lang sa ilahang mga balay, nagulat og mga rescuers ang mga apektadong residente kagabi dinhi sa barangay Bago Galiera, human nga nibunok ang ulan ug gibaha ang pipila ka mga subdivisions. Gawas sa pagbaha doon na say mga balay ingon man mga punuan sa kahoy nga nangatumba tungod sa pagkuso-kuso sa hangin. Natanggong na ang mga sakyanan sa Davao Cotabato Highway Barangay Bago Aplaya tungod sa kataas sa baha. Kini ato sa kusog nga ulan sa Davao City kagabi. Sa usa ka subdivision sa Barangay Balyok, dili mabangbang ang kakusog sa sulog sa tubig nga midagayday sa dalan sulod sa maong subdivision. Apan sa usa ka subdivision sa Barangay Bago Galiera, Guys, baka may mga taga Davao dyan na naririnig niyo po. Patulong naman ako. Kailangan ko po ng tulong. 4 po kami dito. 2 po ng mga anak ko. nangayo na og tabang si Rizzi Kwan, human katunga na sa balay nila ang nalukop sa tubig baha. Nang lutaw na ang mga gamit ug padayon ang pagsaka sa tubig baha. Nisaka na sila sa atop sa balay sa ilang silingan, samtang ginalantaw na lang ang pagsulod sa baha sa ilang balay. Sanglit, wala na matud pa sila mahimo, kundi manawagan nga dunay mo rescue kanila. Alas 4 na sa kadlawon, dihang malampuson silang na-rescue. Sa atop na sab sa ilang balay, nagulat og rescuers, kining magbanay sa susamang subdivision, tungod gilunupa na ang ilang balay. Sa laing subdivision, sa Barangay Bago Galiera gihapon, makita sab ang kusog nga sulog sa tubig. Sa laing street sa maong subdivision, nagkilat pa samtang naghaguros ang tubig baha. Sa laing kuha sa residente, makita nga wala misaler ang kabugat ni ining duha ka sakyanan dihang gibalibag kini o gianod sa baha padulong sa creek. Pagkabuntag, tataw ang kadaghan sa mga sakyanang nangatambling na o nadasok na ni ining creek. Gawa sa balay ug mga kabtangan, gianod sab sa baha ang panginabuhian sa pamilyang Desinilla. Paspas pagayod kuno ang pagsaka sa tubig. Ang kantidad sa item kanang itinda nako is bago man deliver, ano siya, 400k. Walay labot sa mga freezer tulo, tanan murag kulang-kulang 1M. Apan gawas sa pagbaha, gihapak sab ang Purok 5 og kusog nga hangin nga sumala sa mga residente, daw ipo-ipo. Gipahapa sa hangin ang gibanabana ang 300 ka mga punuan sa saging. Nalukat sab kining punuan sa lubi og naputol kining punuan sa Gemelina. Grabe ka kusog kay pagtan-aw namo sa bintana namo kanang uranan siya kanang mga buslot gi ang musulod pad kuan sa muan ginaksanin lang mi ilalo man ang kuan. Ilalo man ang double deck. Ang hangin gitiktiyukan gyud siya ang mangga mao nang dili siya masapli, maputol siya mao nang akong gitanaw. Ipo-ipo yun. Ang tunga sa balay sa pamilyang Bongko, nadat ugana sa naputol nga punuan sa mangga. So far natay mga almost more or less 300 for, on record nga affected families diri sa Barangay Bago Galiera. Gilayon sab nga nag-deploy og mobile kitchen ang Davao City LGU. Samtang banda alas 6 sa buntag,
Anam-anam na nga mihubas ang baha. Apan doon nagihapoy mga dalan, partikular sa Canto Bago a Playa nga nakasinati gihapon og street flooding. Apan tataw nga daw nahimong dagat na kining golf course, human na pondo ang tubig baha. Gilunupan sab ang laing lugar sa syudad. Sa barangay Katulunan Pequeño, tagatuhod sab ang baha sa Purok 6 San Isidro Street. Kining usa ka balay na ukab ang pader sa likod nga bahin sa kadako sa misunod nga tubig. Usa sa gilantaw nga hinungdan sa paspas nga pagsaka sa level sa tubig, mao ang wala pa na ayo nga drainage tungod sa gina-construct nga dalan sa maong lugar. Ang yun ako sa DP, daroon na lang ang trabaho da, tanawa na apektuhan akong balay na ukab. Suspendido na ang klase sa tanang pampubliko o pribadong eskwelahan sa mga apektadong barangay. Sara gisugdan karong hapon ang distribusyon sa pasiunang tabang gikan sa Davao City LGU ngadto sa mga apektadong residente dinhi sa Barangay Bagong Galiera, particularmente sa evacuation center nga maoy ang barangay no maoy pinakaapektado sa pagbaha. Usa-usa gihatagan og welfare goods gikan sa LGU Davao, partikular sa CSWDO ang mga apektadong residente dinhi kung asa lakip ni ana ang bugas, canned goods ug uban pa. Gihatagan sab sila og mga balde, planggana ug uban pang gamiton sa kusina. Sumala ni Kapitan Chalo Casañares asa 650 ka mga pamilya ang nagpalista ng apektado ug mahatagan og hinabang gikan sa LGU. Mismong si Davao City Mayor Sebastian Duterte ang nakihinabi sa mga biktima sa baha dinhi sa evacuation center karong hapon lang ug gisiguro sa mayor ang tabang sa LGU Davao aron sila makarecover sa hitabo. Gawas sa distribution sa welfare goods, makita sab ang bayanihan spirit sa pagdonar sa pipila ka mga individual og used clothing nga magamit labi na sa mga wala gayud na salba sa pagbaha. Sara sa karon na parayon ang distribution sa welfare goods no ug parayon sab ang pag-abot-abot pa sa mga apektadong residente. Hinuon sa karon na nawagan sab sila kung sa mga dunay buot mo donate no ug mga kagamitan ingon man kinahanglan pa sa mga apektadong residente nga mahimo lang makig-coordinate sa CSWDO ingon man sa barangay aron nga maproseso no ang pagdonar ug mahatag gayud kini sa mga apektadong residente. Gawas sa pagpanghatag og welfare goods dunay mga personahe sa City Health Office dinhi uban pang ahensya gikan sa LGU Davao sa ilahang paghatag og serbisyo labi na kadtong mga nasamara no aron mahatagan din sila og atensyong medikal. Kanang latest gikan dinhi sa Barangay Bagong Galiera, balik kanimo Sara. Okay, dagang salamat Argil Relator. Nahilis na ang low pressure area nga gibantayan sa Pag-asa samtang easterlies ang magdala og mapag-ulan sa Mindanao. Bisan nahilis na ang LPA nga na-monitor sa Palawan, nagpadayon ng easterlies ug amihan sa ubang bahin sa nasud. Ang amihan o bugnaw nga hangin gikan sa Siberia o China mo'y nakaapekto sa Luzon. Samtang ang easterlies o ang init nga hangin gikan sa Dagat Pasipiko ang nakaapekto sa Visayas ug Mindanao. Samtang dunay mga lugar nga apektado sa localized thunderstorms. Base sa datos sa Metro Weather, ulanon gihapon ang dakong bahin sa Mindanao sama sa Zamboanga Peninsula, Soc-Sargen, Barm ug Davao Region tungod sa easterlies. Busa may mong alerto sa mga pagbaha ug landslides, mga kapuso. Usa ka aktibong security guard sa Cagayan de Oro City arestado human nga mapalitan sa otoridad og ilegal nga armas aton sa gihimong entrapment operation. Kaubanan sa suspect nakaikyas. Ano ang report? Arestado sa gihimong entrapment operation sa kapulisan kining security guard sa Cagayan de Oro City nga si Michael Fabre, 37 anyos, og residente sa Hingoog City, Misamis Oriental sa pagpamaligya og ilegal nga armas. Ang operasyon nahitabo sa Zone 1 Barangay Carmen, Cagayan de Oro City pasado las 12 sa udto adtong Miyerkules sa pagpanguna sa personahe sa Regional Special Operations Unit 10 uban ang ubang law enforcement agencies. Positibong napalitan ang suspitsado og usa ka .45 kalibre pistola, 6 ka mga buhing bala og 2 ka magazine sa kantidad nga 17,000 pesos. That is part of our investigation, no? Kung ato ang mahibaluan ang kinsa ang mga network niya or unsa ba kining organization nga nabilong kini siya. So that is part of our investigation and follow-up operation pod nga pagahimuon sa atong kapulisan. Ang kauban sa suspect nga si Jesse Simulaw nga nakaikyas atol sa operasyon
Padayong ginapangita sa otoridad. Dako kay nga butang nga ato ang mapugan kining pagpamaligya og illegal nga armas. Kabalo kita nga ang usa ka armas nga mapaingon sa mga kamot sa mga kriminal o katong mga tao nga adunay daotang katuyuan, that is one too many. Kaya ang kaning armas pwede siya magamit sa bisan unsa na krimen. Kasong paglapas sa RA 10591 o illegal possession of firearms and ammunition o paglapas sa COMELEC gun ban ang atubangon sa sospek. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. 72 anyos nga babae nga naligo matud pa sa sapa sa Rio Grande de Mindanao sa Mother Kabuntaran, Maguindanao del Norte, nagpabiling missing. Padayong ginapangita sa mga otoridad ang senior citizen nga si Kangi Samsia Mamakol Kabagani, residente sa Katidtuan sa Mother Kabuntaran, Maguindanao del Norte, human pipila ka oras ang milabay. Wala na kini makatunga diyang naligo sa sapa sa Rio Grande de Mindanao. Sumala sa pamilya sa babae, nanangit kuno kini nga maligo sa sapa ni atong Miyerkules sa buntag, apan natingala na lang sila nga pila ka oras na ang milabay, wala gyapon kini nakabalik. Duda nila nga nalumos gayud kini. Sumala sa otoridad, kapin 24 oras na sukad na report nga na missing ang maong senior citizen. Padayon ang ginahimong search and rescue operation sa mga otoridad sa mga lugar nga posibleng kadtuan sa babae. Usa ka newly elected nga barangay kapitan sa Pagadian City gipusil patay. Pagadian City LGU hugot nga ginakondena ang maong panghitabo. Samtang usa ka provincial board member sa Sumisip Basilan patay subs dihang gipusil. Ano ang report ni Chris sa Dapitan? Dead on arrival na sa ospital ang newly elected nga kapitan sa Barangay Lapidian, Pagadian City nga giilang si Rodolfo Dacul, 53 anyos, human kini gipusil patay dapit sa balay niini sa maong barangay Miyerkules sa gabii. Sumala sa kapulisan, ibalhin lang unta sa biktima ang iyang bao-bao o tricycle nga nakaparada sa gawas sa balay padulong sa garahe. Dihang gipusil kini sa usa ka lalaki nga daling miikyas sakay sa motorsiklo nga gimaneho sa laing sospek. Gilayong gidala sa ospital ang biktima apan namatay gihapon kini. Nakahiagom og samad pinusilan sa kilid sa lawas ang biktima hinungdan sa iyang kamatayon. Na-recover sa crime scene ang pipila ka basyo sa bala sa kalibre 45 pistol. Sa karon, nagpadayon ang investigasyon sa kapulisan. Ginasuta sab kung adunay mga CCTV footage nga posibleng nakakuha sa dagway sa suspetsado. Sumala sa Police Regional Office 9, kini ang unang kaso sa pagpamusil sa tibuok rehiyon human ang barangay ug SK elections. Sa ngayon sa record natin, matatawag po natin siya na suspected election-related incident kasi nga po bagong elected official siya sa barangay na yon. But this report is still subject for validation. We want to assure the public that the incident is being handled with utmost seriousness. Adlong Huwebes unta mutambong si Dacul sa mass oath-taking ceremony sa mga newly elected barangay ug sangguniang kabataan officials. Samtang hugot nga gikondena sa Pagadian City LGU ang pagpamusil. We condemn the killing of Lolong Dacul. Atong paningkamutan nga masulbad jud ning maong panghitabo. Dili gid bayo ning nahitabo karon ako nang ginang chip paningkamuti gid si pang nga bawaan gina kaysa dakpon ginato. Ang Barangay Lapidian ang bugtong lugar sa Pagadian City nga giilang area of concern niadtong barangay and SK elections. Samtang laing pagpamusil sab ang nahitabo sa Sumisip Basilan kung asa patay ang usa sa provincial board member sa District 2 nga si Nasser Asarul. Nagmeryenda matud pa si Asarul sa Barangay Basak dihang miduol ang sospek. Naglalis ang duha ug didto na dayon gipusil sa sospek ang biktima. Apan patay sabang sospek nga gilang si Basil Kari dihang napusilan kini sa usa sa mga bodyguard ni Asarul. Nakuha sa crime scene ang mga basyo sa kalibre 45. Nagpadayon ang investigasyon sa kapulisan sa pagpamusil. Kauban si Jerwin Fernando sa kamera. Ako si Chris Dapitan para sa One Mindanao. Gipahigayon karong hapon ang usa ka interfaith prayer rally sa Davao City. Atong saro ng detalye ini sa live report ni Kent Abrigana. Kent? Sara, nagtapok dinhi sa Gulf View Esplanade sa Davao City Coastal Road ang mga Davaoenyo alang sa Interfaith Prayer Rally for Peace.
Gisugat sa kusog nga ulan ang pagpahigayon sa Interfaith Prayer Rally kaganihang alas 4 sa hapon dinhi sa Davao City kung asa mitambong ang mga Davaoenyo gikan sa managlahing relihiyon o gender. Busa kanya-kanya og silong ang mga tao hangtod sa muhunong na ang kusog nga ulan. Kaganiya atong nakita ang pag-abot ni Davao City Mayor Baste Duterte. Present usab dinhi ang pangulo sa Grand Mufti 11 nga si Mufti Muhammad Pasigan, Archbishop Romulo Valle sa Archdiocese of Davao o ang ubang mga lider sa 11 ka tribal group sa Davao Region. Tumong sa mga aktibidad nga makabot ang panaghiusa sa managlahing relihiyon, pagpasalamat sa mga grasya nga nadawat sa dakbayan o ang himpit nga kalingaw o kalinaw dili lang sa Davao City kundi sa tibuok kalibutan. Sara, kaganihan no atong nadunggan ang speech sa upat ka mga religious leaders dinhi sa Davao City. O unya pagkahuman sa atong aktibidad, dunay ipahigayon nga peace concert dinhi sa Davao Coastal Road. Sara? Okay, dagang salamat, Kent Abrigana. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Usa ka 22 anyos nga lalaki sa Kitaw-Taw, Bukidnon ang patay. Human nga gipusil sa wala pa mailing sospek. Kapulisan aduna ni mga person of interest sa krimen. Ani ang report. Patay ang biktimang si Melvin Mandayanon, 22 anyos, nga residente sa Puro 4, Sinuda, Kitaw-Taw, Bukidnon. Human kini gipusil sa makadaghang higayon. Sigon sa kapulisan, nahitabo ang insidente pasado alas 8 sa gabi adlong Martes, samtang nag-inom ang biktima og higala niini. Kalit silang giduol sa sospetsado ug walay pagduwa-duwa nga gipusil ang biktima. Sospechado nga armado og caliber 45 nga pistol og gipusil patay ang maong biktima diin nakahiagom kini og upat ka samad pinusilan sa iyahang lain-laing parte sa iyahang lawas. Og sa pagkakaron ang maong investigation nagpadayon og paghimo og investigation ang ato ang kapulisan sa Kitaw-Taw. Daling gidala ngadto sa ospital ang biktima apan gideklarang dead on arrival sa mga doktor. Anaa matod pa sa upat ka mga basiyo sa .45 kalibre pistola ang na-recover gikan sa crime scene nga gipailawom na karon sa ballistic examination. Sa investigasyon sa kapulisan na siren nga aduna kunoy nakabangi ang biktima nga iyang nabunalan og botelya sa ilim nung makahubog. Do ang kining tribal leader kay tungod kay usa kini sila ka membro sa usa ka tribal group sa maong area is naghatag na sa iyahang suporta no sa investigation sa atuang kapulisan nga ihapong katong persons of interest is ilahapong pagaistoryahon. Ginalihok na karon sa kapulisan ang pagpasaka og kasong murder batok sa sospetsado. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Nagkariang ahensya sa gobyerno sa Davao City misalmot sa 4th quarter nationwide simultaneous earthquake drill Webes sa buntag. Untop alas 9 sa buntag, dungan nga nagduck, cover and hold ang mga Davaoenyo sa gipahigaing earthquake drill. Gibutyag sa Office of the Civil Defense 11 nga sentro sa 4th quarter earthquake drill karong adlaw ang Barangay Bugis, Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Gibutyag ni Ednar Dayanghirang, ang Regional Director sa OCD-11 sa Super Radio Davao, nga nagpabiling andam ang katawhan sa mga kalamidad sama sa dili matag ng katalagman nga linog. Gipasabot ni Dayanghirang nga tumong sa kanunay nga pagpahigayon og mga earthquake ug tsunami drill ang pagpabaton sa katawhan og kaybalo sa angay buhaton panahon nga dunay pagtayog. Bagong commander sa Western Mindanao Command mipasalig nga mas paligunon ang security sector sa Zamboanga City. Sa pag-courtesy call sa bagong commander sa Western Mindanao Command nga si Lieutenant General William Gonzales sa Zamboanga City Hall, mipasalig kini sa lokal nga kagamanan nga magpadayon sila sa pagpabilin sa seguridad sa syudad. Nagpasalamat sab si Lieutenant General Gonzales sa pagsalig og suporta sa LGU ngadto sa mga military units. Samtang gidayeg sab sa LGU ang tanang military unit sa syudad gumikan sa dakong kontribusyon niini sa malampusong pagpahigayon sa Zamboanga Hermosa Festival 2023. Lakip ang milabayng barangay and sangguniang kabataan elections. Mipasalig sab kini nga suportahan ang mga lakang sa Western Mindanao Command
alang sa padayong pagpatuman sa kahapsay ug kalinaw sa syudad. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Usa ka mag-uuma sa usa ka hilit nga lugar sa Zamboanga City ang patay human madatugan og dakong bato samtang natulog kini sa umahan. Ani ang report. Gitabangan sa mga residente og kuha kining usa ka mag-uuma nga nadatugan og dakong bato sa Sunflower Farm, Barangay Pamukutan, Zamboanga City. Ang 51 anyos nga lalaki nga wala naginganlan sa kapulisan subay sa hangyo sa banay nakaangkon og mga samad sa ubos nga bahin sa lawas, lakip dakong samad sa ulo, hinungdan sa hinanaling kamatayon niini. Nahulugan nga ng bato yung tao na naipit yung sa may bandang ulhan na. Bali, pinagtulong-tulungan na lang ng mga tao. Nasa 20 persons ang nagtulong-tulong para maano lang talaga yung bato. Sumala sa kabanay sa lalaki, igora kini miapas sa iyang duha ka anak sa umahan sa maong lugar kung asa kini nangandam alang sa mga himuon nga uling. Apan wala na kini makabalik sa ilang panimalay sa sitio Papaya sa maong barangay, sanglit nag-ulan na matud pa ni atong higayuna o gabi na. Nagdesisyon na lang matud pa ang mga mag-amahan nga matulog sa maong umahan. Apan kalit na lang kuno nakamata ang duha ka anak niini gumikan sa saba sa mga bato nga naligid na diay ug wala nila mabantayan. Mipadulong kini sa ilaha og naigo ang ilang amahan. Como cueva, sila dormi sila na tierra abajo. Sí. Pues sila pinipika, donde dormi sila sir, tiene piedra que el rajao, el caído del piedra, mo kaya causa de su muerte. Naigusab matud pa sa mga gagmayng bato ang kamanghurang anak sa lalaki. Hinuon, luwas ra kini. Sumala sa CDRRMO, magpahigayon sila og reassessment sa mong lugar, ilabi na kung kabahin ba kini sa mga landslide prone area sa syudad. Una nang gikonsiderang landslide prone area ang sitio Papaya ug sitio Corote sa maong barangay. We're trying to verify, validate the information na this is the same area where we made our report regarding itong landslide. So we're trying to check yung information kung paano na nahulog yun or was there because of some movement made. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. Sa nagpanayong NCAA Season 99 Basketball Tournament, kipalukapa sa San Sebastian Golden Stags ang Letran Knights sa score nga 94-75. Nasakmit sa San Sebastian Golden Stags ang ilang ikalibang kadaugan. Human kini milabaw og 19 points sa final quarter kontra Letran Knights. Gilang ang player of the game si Paeng Are nga nakakuha og 23 points, 4 rebounds ug 6 assists. Samtang anagyapon sa top spot sa overall team standing ang Mapua Cardinals. Human gipalukapa ang EAC General sa score nga 83-77. Mas nagkairit ang dula human nagtigi ang mga captain nga sila JP Magiliano sa EAC Generals ug Warren Bonifacio sa Mapua Cardinals sa third quarter sa dula. Apan ni diaw gyapon ang Mapua Cardinals. Giila nga player of the game si Clit Escamis nga nakatala og 17 points, 8 rebounds, 4 assists ug 3 steals. Atangi ang mas nagkairit nga mga panagsangka sa teams matag Martes, Miyerkules, Biyernes, Sabado ug Domingo live sa GTV. Karong hapit na gid ang Pasko, doon na nay managlahing Christmas attraction sa General Santos City. Atong siren sa report ni Just Tony Humamil. Pila ka simana na lang, Pasko na. Gani karon pa lang nagkadaiya na ang Christmas display sa mga lugar sama na lang sa General Santos City. Gani gipasiga na kining higanteng Christmas tree sa usa ka mall nga nahimong instant attraction karon og picture perfect gayon. Dili lang matud ba kini basta Christmas display lang. Sanglit adunay mensahe ang maong display kung asa makita ang mga crescent, mga bituon, clouds ug uban pa nga nagsimbolo sa usa ka damgo o pangandoy. It's inspired by the Little Prince. So it's a young boy, very normal, and just like many of us. But of course, we also dream of things. And we want to send a message to that your dreams can really do come true. Ang magbarkadang Jana Rose ug Marilyn Tablon, nga pulos taga-Alabel Sarangani, nagpahulagway gayod sa Christmas display. Masaya po sir, feel na feel ang Christmas. Feel na feel ko na talaga ang Pasko. Doon na sab sila'y wish karong kapaskuhan.
maging masaya ang mga family ko, then healthy, maging successful sa life. Happy lang sir, siya katahimik and then magandang buhay. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao. Sa nagkainit nga eksena sa Black Rider, karong namatay ang asawa ug anak ni Elias nga karakter ni Ruru Madrid. Paunsa ka niya madawat ang masulubon nga panghitabo. Makaabot kaha ni Elias nga karakter ni Ruru Madrid ang hustisya alang siyang asawa ug anak. Madiskubrihan ka ni Elias nga dili tinuod nga mga sospek ang gipresenta sa kapulisan ug madepensahan pa ba kaha niini ang mga gidaog-daog sa kalibutan nga dili patas ang hustisya. Kinsa kaha ang manubag sa pagkamatay sa mag-inahan ini? Atangi ang Black Rider pagkahuman sa 24 oras. Mga kapuso, 46 days na lang, una ang Pasko. Mga kanto ang mga ulihing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Muchísimas gracias sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo og sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungkol sa GMA Regional TV Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.